السلام علیکم، خبرار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین حضرات، آج شو کے آغاز میں سنتے ہیں سرکاری ہسپتالوں کی زبوں عالی کے قصے۔ زہ نصیب آپ آئے بہار آئی، کی حال ہے بھائی؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ میں نے جو بات کہی ہے اس پر تو تم چپ ہو جاتے، بولتے ہی نا۔ Exactly. 2 دن تک تمہاری آواز نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ اور زہ نصیب تو ایسے کی ہے جیسے نائکا ہوتی ہے۔ اصل میں اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے بات کیا کی ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن جدھر بیٹھے ہیں وہاں کے حالات تو پتہ ہوں گے نا۔ ڈاکٹر صاحب حالات آل از ویل اوئے ہوئے، آپ نے نشتر ہسپتال کا واقعہ سن لیا ہے؟ ہیں؟ اتنے کی ہوا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتا؟ کیا ہوا ہے؟ آپ نے بھی نہیں مجھے بتایا۔ اور ڈاکٹر صاحب تسا پاگل تھی گئے وے، اور تو آپ کو میں دسیا تا ہے 3 بندیاں کو ایکو ڈائلسس مشین نال ایڈز تھی گئے۔ پھر کی ہوا؟ اننے زیادہ مریض نے ڈائلسس دے تے 20-25 نو ہو بھی گئی تے کی ہوا؟ شرم دا گھاٹا ہے۔ وہ ایک مشین کہنا ہی 2 مشیناں ہن مکالا تا ڈاکٹریں دا ہی نا، بھاویں 4 کار گنو۔ تے اساں کیتے اور کیسا میڈیکل سٹاف ہے یہ، ڈاکٹر سمیت۔ نہیں، یہ تو وہ نہیں نا ہسپتال، یہ تو لاہور میں ہے نا۔ نہیں، لیکن جس کی زندگی کا مقصد ہے زندگیاں بچانا، وہ کہہ رہا ہے ہو بھی گیا تو کوئی بات ہی، اتنے مریض ہوتے یہی کچھ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ہیں ہی اتنے زیادہ کہ ہم کس کس کو تعلیم دیتے پھریں، کس کس کو صحت کی سہولیات دیتے پھریں۔ آپ یقین کیجئے اس وقت کے حکمران ان میں اور گئے وقتوں کے ونسٹن چرچل میں ذرا فرق نہیں، یا کم از کم اس حد تک۔ وہ تو بڑا ذہین آدمی تھا نا، وہ تو بڑا پڑھا لکھا تھا۔ یہ نہ پڑھے لکھے ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں۔ سر مشابہت کیا ہے؟ مشابہت ہے مردم بیزاری۔ وہ کہتا تھا میں کس کس کو اناج مہیا کروں، یہ تو بچے اتنے پیدا کرتے ہیں لائک ریبٹس۔ اچھا شیخ صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جناب عرض کیا ہے کہ بنا کر مریضوں کا ہم بیس غالب، واہ واہ، آہا، بنا کر مریضوں کا ہم بیس غالب۔ تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی منہ واہ۔ کی بات چھین لی، واہ۔ آفتاب صاحب کنو حال سناوا دل دا، کوئی بندے دا پتر نہیں ملدا۔ اس کرپٹ آدمی کو یہاں کس نے بٹھایا ہے؟ او جناب علی جنے کرپشن کیتی سی نا، او ہن ڈر دے مارے ایتھے آ کے مریض بھرتی ہو گیا۔ وہ کیسے؟ او جناب او بندہ ہے جنے پچھلے سال گندم سکینڈل چ ارباں روپیے کمائے جے۔ اوہو، یہ تو واقعی وہی ہے۔ ہاں جی، تے لانتاں دا بھریا پیا اس ٹائم، دیکھ لو۔ کوئی بات نہیں، اسی علاج کر رہے ہیں۔ او جڑا پیچھے کھڑا جے او دیکھ لو۔ اچھا، یہ تو وہی نہیں جو کرپٹ افسر تھا ایک؟ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। واہ 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 واہ، ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। یہ کون ہے؟ ਭਾਜੀ ਅੱਧਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ۔ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਉਡਾਏ ਹਨ। बहरहाल मैं तो बिजी हूँ इस वक्त सर। मैंने डॉगी रेस पे 500 लगाया हुआ है, 800 आना है। मेरा कुत्ता सबसे आगे जा रहा है इस टाइम। یعنی زندگی میں کتنی مشکلیں اور مصیبتیں ہیں اور آپ ڈاگی ریس میں حصہ لے رہے نہیں، ہیں۔ ریس بھی کی تو وہ بھی کتا ریس۔ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਕਰਪਟ ਕਹਿਨੀ, ਇੱਥਾਂ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਹੀ ਝੱਟ ਹੈ। मैंने तो याद ही नहीं है भी बैठी है गोल। ये 10 मिनट बाद ट्राली जो हवा नहीं निकलती। یہ ویسے کمال۔ ان ایکسپیکٹڈ۔ लेकिन डॉक्टर अनीला, आपने जब भी करना हो ना मुझे हाथ से इशारा कर दिया करे, मैं पीछे हो जाऊँ। ڈاکٹر صاحب ان سب کی رپورٹس کلیئر ہیں، آپ انہیں بھیجتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں بھیجنا۔ دیکھیں او میں خدا دا واسطہ مینوں نہ بھیجنا، میں کتھے جاواں گا؟ کی رہ گیا میرے کول؟ ਭਾਈਓ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پوری سچویشن کے ساتھ؟ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿ نہیں ਰਿਹਾ گنجا کرپٹ کہ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ۔ لیکن اس کا اس سے کوئی، وہ تو ایک ہیرو ہے جو بول رہا ہے۔ یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ۔ ان پر تو لعنت بھیجنے کو بھی دل نہیں چاہتا کہ لعنت ضائع ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے، کیا بات ہے، چائنیز کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں کتنی دفعہ اس کا تذکرہ کیا کہ جب ایسے ملک دشمن عناصر جو اینٹی سٹیٹ کرپشن کرتا ہے نا، وہ ملک دشمن ہوتا ہے، بڑا بے غیرت ہوتا ہے، اور اس کو سزائے موت دی جاتی ہے وہاں پر۔ یہ پکچرز، پوسٹرز، جگہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا بل بھیجا جاتا ہے لوائقین کو کہ وہ جو گولی ماری تھی نا تمہارے چاچے کی کھوپڑی میں، واہ یہ اس کے 28 روپے ہیں، یہ ہم پے کرو۔ واہ واہ۔ گولی بھی نہیں پلے سے لگاتے ان کے اوپر۔ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ پلے نہ بن کے لے کے نکل گئے نے۔ دیکھو، اور ملک میں رہا ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، سارا کچھ انہوں نے کہیں نہ کہیں بلے لگا دیا اور بینکرپسیاں فائل کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جی ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو بینکرپٹ ہو گئے۔ 4-5 اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن میں سے ایک
बैंकरप्सी के लिए रखा होता है, शो करने के लिए जी ये हमारा तो ये हाल है। इतना आसान होता है ये? आपने पढ़ ली है ना खबर? जी हाँ। तो चल रहा है वो सिलसिला। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ। नाम क्यों नहीं लेते कि गंदम स्कैंडल में था कौन कौन? ਓਏ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ गए ਨੇ। जी जी, आपका ख्याल है कि जिस तरह पहले सारा गंद कालीन के नीचे डाल दिया जाता था अब भी ऐसा होगा? अब ऐसा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को जिंदा रखा जाता है और यही तुम्हारा इलाज था। कभी भूल कर भी ना सोचना कि गंदम स्कैंडल तुम्हें हॉन्ट करना छोड़ेगा, ये तुम्हारे पीछे जाएगा कब्र की दीवारों तक। ਇਹ ਚੋਰ ਇਹ ਚੋਰ ਇਹ ਚੋਰ जाओ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਗਿਆ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। करप्ट भी हैं, नाअहल भी हैं और बेहिस भी हैं। तो बेहिस हैं इसीलिए बाकी दोनों काम भी करते हैं। और अभी एक नई लहर आने वाली है, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा। ਓਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। बच्चों, IMF से जो याशियां करनी थी ना तुमने कर ली, अब IMF तुम्हें मजीद डिक्टेट करने आ रहा है ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? और बढ़ेगी महंगाई कई गुना। ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੋ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਕੌਮ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, यहाँ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾ, ਇਹਦਾ मतलब कि आवाम सुखी है। निकल रहे हैं बच्चों, सड़कों पे भी निकल रहे हैं, आप फिक्र ना करें। ये 24 को जो कुछ होने जा रहा है ये सिर्फ इमरान खान की अपील पे नहीं हो रहा, और इमरान खान ने सिर्फ PTI को नहीं बुलाया, उसने पूरी कौम को बुलाया। ਦੌੜ ਜਾਓ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਲਾਨਤ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਓਏ ਓਏ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪਾਗਲਾ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा, और कोई तुम्हारी नई नाअहली? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਨਿਸ਼ਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। नो तो एक ही बात है ना, पंजाब में महकमा सेहत के हालात ये हैं। और इतना बड़ा सरकारी अस्पताल। ਭਾਜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। नो, वो जो बच्चा गिर गया मैन होल में, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, हाय हाय। और मर गया। तौबा तौबा। कैसे बेशर्म हो तुम, क्या इंतजामात हैं तुम्हारे? देखें ये बच्चे और उसकी माँ और बाप की नाअहली, उसे पकड़े। तुमने बच्चों के हॉस्पिटल में मैन होल खोला हुआ है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ हैं, जैनिटोरियल स्टाफ। जैनिटोरियल स्टाफ को एडमिनिस्टर कौन करता है? हाँ। हु इज द बॉस? पढ़ा लिखा वहां पे कौन, अफसर कौन है? डॉक्टर होता है ना। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम जैसे, अच्छा जितनी आजकल टके टोकरी डॉक्टरी हो चुकी है पाकिस्तान में, आप पैसा खर्चो, डिग्री ले लो। वो जो कैपेबिलिटी होती है डॉक्टर के अंदर, जो एक हुनर होता है, मेरिट ओनली। मेरिट, वो नाम को नहीं मिलता क्योंकि पैसों से ली हुई है ना। सेल्फ फाइनेंस। आपने सेल्फ फाइनेंसिंग में जाकर डिग्री खरीदी हुई है, फिर डॉक्टर्स भी आप ऐसे ही होंगे। आई डोंट मीन सारे ही ऐसे होंगे, लेकिन अक्सरियत मैंने देखा ऐसे ही है। डॉक्टर साहबा मेरा एक सवाल है जी। ਇਹ ਦੱਸਾਓ ਜੋ ਇਹ 30 ਬੰਦਿਆਂ को एड्स किवें थया हो सी? देखिए, हर डायलिसिस से पहले मरीज़ का टेस्ट होता है, क्योंकि जो खून से फैलने वाली बीमारियां होती हैं ना, उनको आप ऐसे नहीं किसी भी मशीन पे लगा सकते। और अगर आप जानते हैं कि आपका एक रेगुलर मरीज़ ऐसा है तो उसके लिए एक मशीन वक्फ कर दी जाती है। अब पता नहीं, या तो उन्होंने चेक नहीं किया या तो उन्होंने परवाह नहीं की। जाहिर है परवाह नहीं की होगी, वरना कौन नजदीक आने देता है एड्स वाले को। PTV ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰੇ ਬਸੀਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और तुम जैसों पर उसका चंदा असर नहीं होता। ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। शाका का एक क्वेश्चन है माय लॉर्ड। जी शेख साहब, हुक्म। ये आपको पीटीआई के मामलात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा बेपनाह। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ वजह? इसलिए कि अब उसका इंतजाम व इंसराम खवातीन के हाथ में आ गया। अच्छा जी। तो वो मर्दों से ज्यादा कैपेबल है। उस पार्टी में जो असली मर्द है वो बेचारा पाबंद सलासिल है, ज्यादातर शौकीन है। उनको क्या शानदार वार्निंग दी है उसने कि MPA 5-5 हज़ार बंदे और MNA 10-10 हज़ार बंदे लेकर वहां पे आएगा, हाजिरी लगेगी। अगर ये कहा कि मैं गिरफ्तार हो गया था तो कंसिडर योरसेल्फ आउट। ਵਾਹ वाह। कभी टिकट मत मांगना हमसे। ਲੈ ਵੀ ਸ੍ਰੈਕਿਸਤਾਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ना डॉक्टर साहब मैं टीका शीका नहीं लवेंदा, मैं बड़ा डरदा टीके को।
بھائی مجھ پہ تو اللہ کا کرم ہے, میں نے آج تک آفتاب صاحب ٹیکا نہیں لگوایا, کوئی ایسا نوبت ہی نہیں پڑی. ڈاکٹر صاحب اچھی بات ہے. کوئی گولی دیو چا. ڈاکٹر صاحب میں کا نہیں لگا. اوے کچھ نہیں ہوتا, اوے لگوا لے, اوے ادھر آ. اوے لگوا لے, اوے کچھ اوے ڈاکٹر تیرا اللہ بھلا کرے, میرے کو تو پتہ ہی نہیں لگا. اوے سالے تجھے نہیں مجھے لگ گیا. اوے ڈاکٹر صاحب ہاں جی, میرے حصے دا اج ٹیکا لگ گیا نا, میری اج جان چھٹی. تینوں 7 ਲੱਖ ਲੱਖ ਸੀ. وہ کیڑا ٹیکا ہوندے سر جی تساں دسو. وہ جو بھینسوں کو لگتا ہے, بھینسوں کو. جن امریکہ جانا پہ جو ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੀਤੀ. یار کچھ سناؤ یار ہمیں کوئی. اے بطرس, ہاں جی. لاؤ میرا اسلحہ بھائی کو کچھ سنایا جائے. اچھا جی. لاؤ پھر, آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. لا تو شیر عرض ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ, غالب ہمیں نہ چھیڑ, کہ پھر جوش اشک سے غالب ہمیں نہ چھیڑ, کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیائے طوفان کیے ہوئے. وہ جند تیرے نال پھر پاویں مر جاواں ڈولا, جند تیرے نال پھر پاویں مر جاواں ڈولا. تھر تھر کمب دے معافیاں بھی منگ دے, تھر تھر کمب دے معافیاں بھی منگ دے. جنے جنے دیہڑی لائی ہے او دی ہن شامت آئی ہے. جنے جنے دیہڑی لائیے اودی ہن شامت آئیے آئیے, اودی ہن شامت آئیے, اوے 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 اودی ہن شامت آئیے. آبجیکشن یور آنر, میرا ایک سوال ہے. جناب شیخ صاحب, واہ کیا ٹائمنگ ہے آپ کی. میں نے کہا دیہڑی تو پچھلے 77 سالوں سے لگ رہی ہے آفتاب صاحب, اس میں نئی بات کیا ہے؟ ہاں واقعی دیہڑی تو لگتی رہی. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ملک بنا ہی دیہڑیاں لگانے کے لیے تھا, کہ وہاں پر دیہڑی لگ نہیں رہی تھی, یہاں پر پھر انت کر دی ان کم بختوں نے. او پیسے مک گئے نے, چاچے رس گئے نے, پیسے مک گئے نے, چاچے رس گئے نے. IMF لڑ گیا جے, پروگرام بڑھ گیا جے, گیا جے. IMF لڑ گیا جے, پروگرام سڑ گیا جے, گیا جے. پروگرام سڑ گیا جے, پروگرام سڑ گیا جے, پروگرام سڑ گیا جے, پروگرام سڑ گیا جے. آبجیکشن میلارڈ, میرا ایک سوال اور ہے. یہ شیخ صاحب کو آپ نے کیا بیچ میں بٹھا لیا, کباب میں ہڈی. دیکھیں عام شہری ہونے کے ناطے میرا بھی فرض ہے میں سوال کروں. میرا سوال ہے جی, سوال یہ کہ IMF کیوں آنکھیں دکھا رہا ہے؟ IMF تو صدقے واری جاتا تھا. شیخ صاحب آپ کے سامنے تو ہے, بلکہ اس کے لیرکس دیکھ لیں, ان سے آپ کو نہیں پتا چلتا. یہ لاوارث ہو چکے ہیں, یتیم ہو چکی ہے یہ حکومت. جو بائیڈن نہیں رہا, یہ جو بائیڈن تھا جو مصلحت کوشی کے نام پر, پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے نام پر ہمارے ہر سیاہ و سفید کو قالین کے نیچے کھسکاتا رہا کہ آپ کسی طرح پاکستان کو سپورٹ کریں, کیونکہ پاکستان اس وقت میری کاز کو سپورٹ کر رہا ہے ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. پاکستان کی کاسٹ پر امریکی حکومت, امریکی اسٹیبلشمنٹ, ناٹ امریکہ. امریکہ ڈفرینٹ ہے, آپ آج دیکھ لیں وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس کی آبیاری کرنے کے لیے
یہ ہمارا خون پسینہ جو ہے وہ لگا رہے تھے، تو اس کے عوض دے کیا رہے؟ انتہائی بھاری شرائط پر قرضہ۔ اگر یہ کسی جوگے ہوتے، کوئی چج کی لیڈرشپ ہوتی، تو اتنی سروسز کے اگینسٹ تو اتنا کچھ ٹپ میں لے لیتے ہیں۔ عاطف میاں کی بات ہانٹ کرتی رہے گی اس قوم کو، اور جب تک یہ جنریشن رہے گی تب تک تو یہ بات ہمارے کانوں میں نا اس کی بازگشت آتی رہے گی کہ یہ لوگ نہ صرف پرلے درجے کے کرپٹ ہیں بلکہ انتہائی انکیپیبل بھی ہیں، انکیپیسیٹیٹڈ کرپٹ بینڈ آف تھگس۔ ہاں گڈی رک گئی ہے، ہاں جی رک گئی گل مک گئی ہے، گڈی رک گئی ہے، گل مک گئی ہے۔ ہنجو تھوڑا نہیں سکنا، لوار سانو کنے پوچھنا پوچھنا، ہنجو تھوڑا نہیں سکنا، لوار سانو کنے پوچھنا پوچھنا، لوار سانو کنے 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 پوچھنا، عاشق صاحب کنے پوچھنا، لوار سانو لوار سانو کنے پوچھنا، آلیا میں تینوں آئی ٹکٹ نہیں دینا لوار سانو کنے پوچھنا، لوار یار گرنے دو اس کو۔ لوار سانو کنے پوچھنا، لوار سانو کنے پوچھنا، لوار سانو کنے پوچھنا۔ ویلکم بیک۔ خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ۔ واہ واہ، آئی مس یو فرنگ آصفیہ۔ آج سب سے پہلے نیا لفظ، دو ٹوک چی گل مکانا ہے والی چھوٹی گل کرنا۔ منٹ ٹو سے دا پوائنٹ۔ یار تو کیڑے پاسے میں تو ہونی کہہ رہا سی مس یو، ہونی تو کہہ رہے ہیں 2 پوائنٹ چ مکانا۔ نہیں وہ میں گل دو ٹوک دا چھوٹی وہ گل اس کا مطلب بتا رہا ہے، وہ اس کا مطلب بتا رہا ہے کہ 2 باتوں میں 2 پوائنٹس میں بات ختم کر، چھوٹی گل کرنا۔ کھری کھری سنا دینا، صاف بتا دینا کہ میں تمہیں کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، واہ کوئی گھما پھرا کے نہیں کر رہا میں بات۔ کہتے ہیں نا ڈونٹ ٹاک ان سرکلز، سیدھی بات کرو، جلیبی نما گفتگو نہ کرو میرے سامنے۔ واہ تو 2 ٹوک سیدھی صاف۔ اس میں ایک غلطی ہے جو بنیادی طور پر ہم کرتے ہیں، وہ ہے ٹوک۔ یہ ٹوک نہیں ہے، یہ ہے 2 ٹوک۔ تو ٹوک 2 ٹوک گل کری میرا بیٹے، 2 ٹوک۔ تمہیں پتا میں تے پاگل ہو جانا اس سیگمنٹ کے دوران۔ یار باقی تو ماشاءاللہ آئنسٹائن ہوندا ہے۔ یہ تو آئنسٹائن میرے پائے نہیں ڈے بڑے آئنسٹائن۔ ٹوک جو ہے نا، ٹوک کا مطلب ہے ٹکنا، ٹکتے نہیں ہے ٹکنا، ٹوکا۔ ہاں تو اس لیے اس کو ٹوک کہتے ہیں کہ 2 ٹکڑوں میں، 2 ٹوک 2 ٹکڑوں میں کنورٹ کر کے بات کو کرنا، کہ کلیئرٹی کے ساتھ 2، آدھی یہ آدھی وہ، یعنی مکس نہیں کرنا۔ اس کا متضاد ہے گڈمڈ کر دینا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا کر مت بولو، سیدھی بات کرو، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، صحیح آپ صاف صاف بات۔ تو 2 ٹوک، ٹک کے، صحیح یہ ٹکی ہوئی یہ سچ ہے، یہ ٹک کے علیحدہ کر لو، ڈیوائڈ۔ باقی سائڈ پہ رکھو۔ ہاں تو ٹوک کیسے ہوا سر؟ تو ٹوک عام طور پہ یہ سننے والے کی غلطی، کاتب کی غلطی، دونوں چیزیں شامل ہوتی کہ اگر ٹوک ہے تو کیوں ہے۔ پیپل ڈونٹ بادر، ایکچولی تردد نہیں کرتے، تھوڑی بہت جو دقت ہو، پریشانی ہو، مشقت ہو، اس سے روگردانی کرتے کہ نو، بنا بنایا پکا پکایا مل جائے، دیٹس اٹ۔ اس میں پھر پرابلم ہو۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے موسیقی۔ سبحان اللہ۔ لے بھئی ران صاحب تیار ہوئیو۔ یہ دان صاحب کی ہوندا ہے۔ ارے بات ہو رہی ہے موسیقی کی، تو توجہ سے سنو، سر کی بات ہو رہی ہے۔ سر لہر واہ واہ کیا موسیقی، اس میں غلطی ہے تلفظ کی، وہ کیا؟ یہ موسیقی ہے۔
موسیقی म्यूजिक से موسیقی म्यूजिक इसका अगर मंबा देखें ना तो इसका ताल्लुक जुड़ता है जाके ग्रीक मिथोलॉजी के साथ। उसमें मूसीकी, म्यूजिक का लफ्ज म्यूजिक वहां से आया है। म्यूजेस थे, म्यूजेस के 9 देवियां होती ना जो गॉडेस होती है एंटरटेनमेंट की। म्यूज इवन मैं समझता हूँ कि जो खुश गप्पियाँ होती ना, स्ट्रे म्यूजिंग्स जिनको कहते हैं, बैठ के आप खुश गप्पियाँ कर रहे होते हैं, शरारतें, जुगते हैं, मजाक, उसका ताल्लुक भी इसी के साथ है। ये भी एंटरटेनमेंट के जुमरे में आती हैं। तो उन 9 देवियों की इजारादारी समझी जाती है आपके फ़नून लतीफ़ा पे, एंटरटेनमेंट पे, इंफोटेनमेंट पे। इसी तरह म्यूज़िक वहीं से निकला क्योंकि ये भी फ़नून लतीफ़ा में से है। लेकिन दूसरी राय भी बड़ी दिलचस्प है और वो भी एक देवमालाई सी नौयत की है। जैसे फिनिक्स एक परिंदा है कि वो एक राग गाता है, एक राग अलापता है। एक परिंदा है ककनुस, वो मौसीकी के साथ उसका ताल्लुक। फिर एक तूती है, तूती तो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता? ना 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 ना, तूती वो और है, ये तूती बोलता है। उसका तो तूती बोलता था। वो ऊंची आवाज में गाता है, वो कि खासा बेहुदा गाता है वो, और श्रेय लेवल के वो, लेकिन उसका ताल्लुक भी इसके साथ है। और उसी परिंदे को मूसीकार कहते हैं। मूसीकार। बेगम अतिया फैजी ने बड़ी दिलचस्प एक कहानी जो है ना वो कोट कर रखी है इसमें, और ये मिथ है, एक चलती आ रही नस्ल दर नस्ल, हजारों साल पुरानी, कि एक परिंदा है जो मूसीकार परिंदा है। वो जब मरने लगता है ना तो अपने चोंच से, उसकी चोंच बड़ी लंबी है और उसके अंदर 7 सुराख है, ठीक है, तो वो बड़ी दर्दनाक आवाज निकाल सुरें निकालता है और मरने से पहले लकड़ियां इकट्ठी करता है, एक जगह जोड़ता है, और जब गाता है ना तो उससे एक अजीब समा क्रिएट हो जाता है कि वो राग दीपक की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उससे आग लग जाती है लकड़ी। वो खुद उस आग में फिर जलता है। ये मिथ है? वो जलकर राख हो जाता है, फिर उसी राख के ऊपर बारिश बरसती है और एक अंडा मार्ज़े वजूद में आता है। वो फिर इस नस्ल को आगे बढ़ाता है, मूसीकार की नस्ल को। वाह जी। और इतना ही मुश्किल है ये जो आप कहते हैं ना कि बड़ा आसान है उस्ताद होना, एक उस्ताद मौसीकी का जब चला जाता है तो उसका खला बहुत रेयर होता है कि उसकी नस्ल भी पूरी कर दे। क्या कह रहे हैं उस्ताद जी? अब 7 सुर जो हैं वो क्या हैं? सारे गामा पाधा नीसा, वही सुराख हैं जो उसकी चोंच में है। वाह 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 भाईना सारे सुर गए ने, तो दोबारा कहना। अरे कहने सारे गामा पाधा नीसा सानी धा पा मा गा रे सा, ये उसका उलट है। डुब के मर जाओ ठाड़ियो मीए किथे पहुंचे। शर्म करना, हाँ जी, उसने कहा ना ठाड़ियो शर्म करो। लफ्ज भी अगो शर्म करो। जी, शर्म करना, हया करना, लिहाज करना, रियायत करना, शेम रू रियायत करना। दरअसल अरबी जबान का लफ्ज है शर्म, इसका मतलब है हमला करना। क्यों जी? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾਈ ਜਾਣ ਡੇ, ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਡੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। यानी हुआ क्या होगा। जी। इस पे बड़ी दिलचस्प तावील है कि एक खातून अपने शौहर के साथ जा रही होगी बाहर कहीं, कुछ शक्ल औरत होगी, तो चंद ओबाश नौजवानों ने उसको छेड़ा। ओए होए, तो वो बार बार अपने शौहर से कह रही थी शर्म करो, इन पर शर्म करो। ओए होए। शर्म क्यों नहीं कर रहे हो तुम? हमला करो। ਉਸ ਸਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਨੀਆ ਪੀਤਾ ਸੀ। तो उसने कुछ ज्यादा गैरतमंदी का मुजाहरा नहीं किया, वो खामोश रहा। तो जो पुन्नू जैसा सुन रहा था ना पास, हाँ, मेरी वो भैन सी। उसने महसूस किया कि ये उसको गैरत दिला रही थी कि गैरत खा, गैरत खा। ਅੰਨੀ ਦਿਆ। यानी ये जो कुछ भी तुम नहीं कर रहे, तुम्हारा कुछ करना बनता है। अच्छा जी, लफ्ज नफरत। हेट्रेड ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। नफरत इट्टां दे भट्टे दी बिल्ली ਮੈਂ ਕਿਹਾ दी बिल्ली। ਇੱਟ ਕਢਾਓ ਤੇ या मुंह ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਟ ਘਟਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰੋ। ये
पर पुर्जे निकाल रहा है। क्या कहने चिमनी का चूहा ਹੁੰਦਾ मरे। नफरत करना का क्या मतलब है? हेट्रेड। ये तो आम मानी है ना, इसका मतलब आइसक्रीम खाना है। गलतुल आम है ये। नफरत का मतलब है मदद करना। अच्छा जी, नफरत जो है इससे मिलता जुलता एक लफ्ज है, वो आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। नफरी। नफरी। वाह, पुलिस की नफरी नहीं आती भारी नफरी मदद पहुंच के लिए गई। वाह वाह वाह। कि यार 10 जवान वहां मौजूद थे, 15 की नफरी और आ गई। बिल्कुल मदद आ के गई। लिए मदद। नफरी तो नफरत है जी फिर। नफरत मदद, नफरी मददगार। मदद पे बहुत खूबसूरत शेर है, कि अगर कहो तो सुनाओ। ये जी इरशाद। लेकिन ये आज का शेर नहीं होगा। चला जी। मदद की तुमसे तवक्को तो खैर क्या होगी। मदद की तुमसे तवक्को तो खैर क्या होगी, गरीबे शहर सितम हूँ मेरा पता रखना। मौज है। ये हर परदेसी का शेर है। ये जो हम कहते हैं ना तनाफर, ऐबे तनाफर, हाँ जी। वो भी हरूफ एक दूसरे की मदद को आते हैं तो ऐबे तनाफर बन जाता है। लेकिन अगर वो मदद अच्छी लगे, खुशगवार लगे, तो वो हुस्न तनाफर बन जाता है। वो एलिट्रेशन कहलाता है। यानी कड़ी धूप पड़ रही है, कोई साहिबा नहीं है। कड़ी धूप पड़ रही है, पे और पे दो हरूफ आए, पे एक पे कत्ल हो गया बीच में। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, उसमें भी है। तेरे इश्क, इश्क काफ पे खत्म हुआ। तेरे इश्क की यानी तेरे इश्की, तेरे इश्की इंतहा चाहता हूं। एक काफ फिनितो, खत्म हो गया बेचारा। इसका हक किस तरह अदा होता है? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, कड़ी धूप पड़ रही है, कोई साहिबा नहीं है। इतना टाइम नहीं होता। शायरी की ट्रेन यहां से वहां पहुंच जाती है, बुलेट ट्रेन होती है। क्या बात। वाह वाह कि हुस्न तनाफुर क्या है? ई पता। एलिट्रेशन, लुत्फ आ जाए आपको। वाह वाह। मुनीर नियाजी का एक शेर 10,000 शेरों पे भारी है कि एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। काजल का करिश्मा, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में, चांद चमकाए। वाह वाह। क्या सुभान अल्लाह। चिमनी का चूहा। क्या बात। जैसे अभी ये कह नहीं रहा था चिमनी का चूहा, चिमनी का चूहा, दैट वाज एलिट्रेशन। जी हाँ। जफर इकबाल साहब के कुछ अशार ऐसे हैं जिनमें एलिट्रेशन की इंतहा है कि फिर जा रुकेगी बुझते खराबों के देश में, सूनी सुलगती सोचती सुनसान सी सड़क। वाह 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 वाह। आज का शेर काशिफ गायर का, हाय हाय। कहते हैं मैं अंधेरे में भी दिखाई दिया, मैं अंधेरे में भी दिखाई दिया, मुझ पे पड़ती थी रोशनी उसकी। वेलकम बैक। फौजी नजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है उस्ताद मम्मी खान ने, और आज हमने पहली दफ़ा 2 नए रैपर्स को भी इनवाइट किया है। वो खान साहब के साथ गपशप करेंगे। क्या हाल है जनाब आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपने बुलाया। आप बाद में कहोगे शो के एंड में बड़ा मजा आया। ये नहीं, आप नॉर्मल बात भी ऐसे ही करते हैं या ये आपका कोई गाना है? हमारा अंदाज बोलने का यही है। क्यों छोटे, वी आर ब्रदर्स। ਉਹ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। और भाई की हाल, बड़ी अच्छी जैकेट पाई है। जान छोड़ क्यों नहीं देते इस जैकेट की? तो चाल छोड़ क्यों नहीं देते? तौबा, आराम ਦਾ ਕਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਢਾੜੀ ਕਿਉਂ ਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਬਲ। ਓਏ ਲਾ ਦਿਆ, सांस लेकर मैंने ला दिया है। मैं तेरे चल मार, चलो। अच्छा यार, एक सवाल का जवाब दें आप। ये अपना नाम बताओ तो। जैजी ब्रदर्स। जैजी ब्रदर्स। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਆ। ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जैजी ब्रदर्स। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ੀ ਬ੍ਰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਓਏ। ਮੈਂ ए ਤੇਰੀ ਬੜੀ बाबा, ਯਾਰ
दूर फिटे मुंह, दूर फिटे मुंह, दूर फिटे मुंह, दूर फिटे मुंह। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है खान साहब के साथ? ਮੈਨੂੰ हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਭਾਣ जो भी है तुम मामे लगते हो इस बात के। ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ वैसे ही बेचारा हवादिस जमाना का शिकार है। ਹੈ ਕਾਹਦਾ तो मैं काला शिकार हाँ और ऊपर से बुजुर्ग हैं। आफ्ताब साहब, इस दौर के हम जहां दीदे हैं, इस दौर के ये हम जहां दीदे हैं, इस तरह के बाबे अब बहुत सीधे हैं। ये ਉਹ ਵਜਾ ਨਾਲ ਓਏ भाई जा बहुत सीधे थे बच्चे ਇਹ ਵੇਖੋ ਢਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾੜੋ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ क्या बात है 20 ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹ 10 ਰੱਖ खैर सुभान की भी जाना ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਵਜਾਉਣਾ मम्मी खा आप भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाए, ऐसा गेटअप करें। लानत पा कुड़िया की होगा मैं सुमरे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਓਏ 10 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਏ। ਦੱਸ ਕੀ ਵਜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਣ ਨੇ ਦਾ ਜਗਦਾ ਦਾ ਲਾ ਦਾ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦਾ ਜਗਦਾ ਜਗਦਾ ਦਾ ਠੀਕ ਆ 20 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ब्रदर तुमने अभी इसे 1 रुपया भी नहीं देना मजीद, इसी में गाना तो गा बुड्ढे। ये ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦਰੁਸਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਲੋਕੋ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਲੀ ਵੀ ਖਵਾਈ ਏ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਾਲਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਂ ਖਵਾਉਂਦਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ क्या हुआ? ਆ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪੀਤਾ ਭਾਈ यखनी, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कॉफी। ਅੰਦਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ मम्मी खां कोई आइटम सुना तेनू नजर न्याज दईए। ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਰਾ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਪਤਾ ਰਗੀਲੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਖੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੰਮੀ ਖਾਂ ਤੇਰੀ ਜੁਗਰ ਲੜ ਗਈ ਉਹ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਦਾ ਦਿਆਂ ਬੱਦਾ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈ 1 2 3 ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਾਰਾ 30 ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇ अवान साहब एक काम करें, ये इन दोनों रैपर्स की सैलरी में से ना 1000 रुपया बल्कि 5000 रुपया काट के मुझे आप दे दे मम्मी खान को दे दीजिएगा। ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਰਾ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਬਾਬਾ ਓਏ ਫਾੜੋ 30 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲਾਲਚ बाप रे हो नहीं नहीं 30 ही से कुछ नहीं होना। ਸੰਭਾਲ ਲਾ वो 1000 भी साथ दे 30 हजार ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭਾਈ 1000 ਦੀ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5000 ਦੇ चले खान साहब आप 1000 ले लें, कोई बात नहीं। ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ 30 ਵੀ ਦੇ ਓਏ ਉਹ 30 ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁਣ ਓਏ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਠੇਕ ਪੂਣਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ 1000 ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਵਜਾਓ ਆ ਥੋੜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਮੈਂ तेरे बालों में मोती पर उदू बजाओ ते नहीं अंतरिया ते बजाना ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 1000 ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ चल बजा ਚੱਲ लोग महबूब के रास्ते में अपनी आंखें बिछाते हैं लेकिन महबूब के रास्ते में अपनी आंखें बिछाते हैं लेकिन तू जो आए तो मैं हर कदम पर तू जो आए तो मैं हर कदम पर अपने सीने की धड़कन वो मेरे नॉन एंजल लगना है सीने की धड़कन बिछा दूं मेरे यारा मेरे ओए ਆ 1000 ਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ए बाबा ये ज्यादती है। ਉਹ ਚੱਲ 1000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਾਦਾ ਇਹਨੇ 1000 ਦੀ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ पहलवान बदमाश को क्या? ਓਏ 1000 ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ नहीं ਤੇ ਥੁੱਕ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਤੇ अगला वा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर भरे हा तेरी। बजाओ बाबा। ਇਹ ਤਾਂ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਕਲੇਮ ਆ ਜਾਣਾ देखो उसको पता है। वाह 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 वाह। ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੋੜ ਨਾ ਕਲੇਮ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ 1000 ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਣਾ ਤੇ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੂੰ ये ज्यादती है बाबा। ਲੈ ਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੈਪਰ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਲਿਆ वैसे ये बहुत ही नाकिस है, ये रैपर ना बहुत ही नाकिस, एक फीका बहुत है ऊपर से नाकिस है। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ क्यों मैं पागल हूँ, मुझे क्यों चाहिए? ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ नहीं तो सोनिया रैपर तो नहीं है। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗੀ ਉਹ ਰੈਪ ਹੀ ਹੈ जबैन जबैन मैं देंगा, जबैन मेरी वधिया, जबैन मेरी टॉप। अच्छा कुछ सुनाए, ਹਾਂ आप कुछ सुनाए। ਸਵਾਲਾ ਤਫੈਲ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਾਂਝਾ ਢੂੰਡਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਈ
ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਰਾਂਝਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ वाह वाह ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ वाह ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ वाह 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 ਏ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਰਾਂਝਾ ਚਾਕ ਮਜੀਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ वाह 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 ਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ वाह मम्मी का वाह 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 तारे किहड़ी फिल्म दा है? ये गाना फिल्म में नहीं है, ये खेड़ियां दे नाल जो है ना, ये नहीं है, लेकिन इसी धुन पर गाना बन चुका है। तो वो इससे ज्यादा खूबसूरत पोइट्री है, अच्छा वो लाजवाब पोइट्री है, और वो गाया भी नूरजहान है। वो केड़ा जी? अड्डा बैड़ा है इश्क दा रोग, वाह 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 दैट इज फिल्म रन मुरीद। तो सर इसके कंपोजर कौन है? ये तुफैल न्याजी की है। मुझे ये नहीं पता कि फिल्म रन मुरीद पहले बनी थी या ये गाना पहले गाया गया। ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਆ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ मैंने तुफैल न्याजी से भी पहले ये धुन सुन रखी है। एक बुजुर्ग होते थे, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ नहीं नहीं वाकई, साईं अख्तर, कभी नहीं सुना साईं अख्तर? ਹਾਂ ਖਾਵਰ ਸਾਈ ਦਾ ਪਿਓ जी, खावर साईं के वालिद, वो ये गाते थे। एक ये और एक आसा राग, वो बड़ा कमाल गाया करते। ਯਾਰ ਢਾੜੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਭਰਾਵਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਏ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਨਾ ਡਾ 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 ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ये रंगीला साहब की फिल्म में है ये, हाँ ये चूड़िया फिल्म का जी। चूड़ियां का स्टार्ट यही है। ਤੇ ਰਣਮਰੀ ਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ कंपोजर थे अख्तर हुसैन ਅੱਖੀਆਂ जी, ਅੱਖੀਆਂ अख्तर हुसैन कंपोजर थे इसके। लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से बहुत पहले मैंने ये गाना सुन रखा है, ये धुन सुन रखी है। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਆਣੇ ਸੀ ਰਿਲਿਕਸ मैं आपको लाइनें देती हूँ। जी ਉੱਠ ਓਏ ਚੁੱਪ ਹੋ आण खाण आड ਅਣ ਖੜ ਅੱਡ आडा ते छण छण ਅੱਡ ਤੇ ਛਣ ਛਣ अणा खाणा आडा आना खाना आडा अडण उडण अडाणा अड्डण उड्डण अडाणा हुण कट्ठे आके दिखाओ। आण खाण अंडण ਖੰਡਨ ਖੰਡਨ ਮਾਨਾ ਮੁਨਾ तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਜੀ